जंगल में बहुत जोरे वर्षा पवन होउथला। काली संध्या बेलू सबु पक्षी माने निज निज घरे बसी थांती। हेले आज सबु पक्षी मानकु जेमिति हेले बाहर को जिबार थिला, कारण सबु पक्षी मानक घरे दाना सरी जाई थाए। रानू काऊ ता पुआ जगु को नहीं टिकी चढ़ई घरे पहुँचला। चढ़ेलो मो मो जगु को भी सांगरे नहीं आईची। घरे एकाटिया भारी डरुथला। एठी लुलु आ परी सहित खेलिबो। पिला माने कौनसी दुष्टामी करबनी, चुपचाप सांग होई झरका पाखरे बसी वर्षा देखिबो। मामा जल्दी पळी आसीबो। लुलु भाई तू कम पागल हे लुलु, वर्षा दिन रे खाद्य मिलिबा को एते सहज भाबिचु। मामा मामा मो ପାଇଁ गरम गरम पकुड़ी जल्दी नहीं के आसीबो। टिकी चढ़ई ता छता नेला। टिकी चढ़ई आ रानू काऊ मिसी बाहरी पड़िले खाद्य आनिबा ପାଇଁ। सेमाने जाई पारा दुआर रे कबाटा पिटिले। भल हैला मिठू भाई, तमे भी एठी अछ। चलो जल्दी बाहरी पड़िबा, नहले देरी हे जिवो। रानू तो पाखरे छता नाही कि? हाँ लो मिठू, गोटाए छता थिला जे सानू पाता को बिकी देइचंती। हौ हौ तमे माने व्यस्त हुअनी, मो पाखरे आउटा छता अछि। मु एबे रानू को काढी दउची। पारा रानू का को गोटे छता काढ़ी देला। चारि संग मिसी बाहरी पड़िले खाद्य आनिबा ପାଇଁ। बाहरे पवन केतेबेले बहुत जोरे बहुथाए, आउ केतेबेले पवन रही जाउथाए। किछु दूर गला परे सबु पक्षी मानकु किछि गोटे बास्ना हला। ए सीलो की बास्ना? मते लागुची ये निश्चिंत पकुड़ी बास्ना। सेई बास्ना सुंगी सुंगी समस्ते जाई चिल्लर ढाबा पाखरे पहुँची गले। आस आस पक्षी माने समस्ते आसी ए बड़ छता तले बसी पड़। कौन खाइब? हलु चढ़ई मो पाखरे तो दबा ପାଇଁ किछि भी नहीं। रानू भौणी मो पाखरे भी किछि नहीं। पक्षी माने कुह कुह कौन खाइब? पकुड़ी खाइब ना सिंगड़ा खाइब? केही भी व्यस्त हुएनी, मो पाखरे 100 टंका अछि। आजिर पार्टी मो तरफरु। चिल्ला भौणी 100 टंकार आम समस्त को पकुड़ी दियो। कौन पक्षी माने खाली पकुड़ी ना चटणी भी देबी? हाँ हाँ चिल्ला भौणी, चटणी दब ना। तमर हाथर मीठा चटणी मोर तो भारी पसंद। तापरे चिल्ल समस्त को पकुड़ी सहित चटणी देला। सबु पक्षी माने मजा मारी पकुड़ी सहित चटणी बसी खाइले। बहुत टेस्टी। चढ़ई भौणी तू जहाँ कहूँ कह पछे, ए ठंडा ठंडा वर्षा पाग को गरम गरम पकुड़ी मजा आउ कई दे पारिबे। गरम गरम पकुड़ी खाई सारी पक्षी माने पुणी उड़ीबाकू लागिले। वर्षा बहुत जोरे हबाकू लागिला। पक्षी माने सबु जाई गोटे बड़ गछ डाल रे बसी पड़िले। आलो चढ़ई मोर ना आंब खाइया को भारी मन होउछिलो। हाँ हाँ रानू भौणी मोर भी बहुत इच्छा। अरे टिकी रानू एमिति वर्षा पागरे आंब कोडु मिलिबो? मते जଣା अछि आंब कोठी मिलिबो। रानू भौणी तमे भी चल मो सहित। आमे आज समस्तंग पई आंब नै के आसीबा। पारा आ मिठू सुआ को छाड़ी टिकी चढ़ई आ रानू काऊ पाचिला आंब आनिबा पई बाहरी गले। पहाड़र आर पाखे गोटे बड़ आंब गछ अछि। सेई गछरे आंब सब पाचिछि। टिकी चढ़ई को सेई रास्ता जଣା थिला। एते जोर वर्षा रे से माने बहुत कष्ट रे जाई आंब गछ पाखरे पहुँची गले। अरे ये कौन? ए गछरे तो गोटे आंब ही फळिछि। काली पर्यंत तो ए गछ आंबरे भर्ती हेतला। हलो चढ़ई काली ठार बा वर्षा लागी रहिछि। आ एमिति वर्षा पवन रे पाचिला आंब सब गछरे रहिबो, तळे सब पड़ी जाइथिबो। पक्षी माने उठेकी सब नै जाइथिबे। तापरे टिकी चढ़ई परा बढ़ी से आंबटी को तोली आनिला। हलो चढ़ई ए गोटे आंब को चलो आमे समस्त भाग बांटी के खाइदबा। गोटे आंब नहीं टिकी चढ़ई आ रानू काऊ सेठारु बाहरी आसिले। किछि दूर आसिचंदी बड़ गछ डाल रे गोटे बुढ़ी काऊ सेमानकु डाकिला। पिला माने मो कथा टिके सुन, मो पाखको टिके आस। हलो चढ़ई शुणिलु किए गोटे डाकुछि ना कौन? बोधे विपद रे किए पड़िछि। रानू काऊ आ टिकी चढ़ई से बुढ़ी काऊ पाखकु गले। झिया मु बहुत भोकिला अछि। भोक पाई मो पेटरे जंत्रणा बढ़ी जाइछि। मते किछि खाइबा को दे। रानू भौणी मो पाखरे तो किछि नहीं, हेले आम पाखरे गोटे आंब अछि। आमे बुढ़ी माँ को दे दबा। हलो चढ़ई हाँ दे से आंबटा को ताको दे दे। तापरे टिकी चढ़ई से पाचिला आंबटी बुढ़ी काऊ को दे देला। भलरे रुह झिया माने, मु भाबिथिली ए भोक संभाली न पारे मु बोधे आज मरी जीवी।
ହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚେଇ ଦବ। ବୁଢ଼ୀମା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଭାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ମିଳିକି ହିଁ ରହିବ। ବୁଢ଼ୀ କାଉକୁ ଆମ୍ବ ଦେଇ ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପାରା ସେ ଡାଳକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଡାଳଟା ମୋ ଉପରୁ କାଢ଼, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ପାରା ଭାଇ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲ ସେତେବେଳେ ଜୋର ପବନ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ମିଠୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମିଠୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଧର ଧର, ମୁଁ ଏପଟୁ ଧରୁଛି, ତୁ ସେପଟୁ ଧର। ତିନି ଜଣ ମିଶି ସେ ଡାଳକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଏତେ ମୋଟା ଡାଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଡାଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଆକୁ ଉଠେଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଏ ଡାଳ ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବି? ଯେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଏ ଡାଳରୁ ବାହାର କର। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିଲକୁ ଡାକିକି ଆଣେ ସେଇ ଢାବା ବାଲିକୁ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ଚିଲର ଢାବାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିଲ ଦିଦି, ଚାଲିଲ ଟିକେ ଚାଲିଲ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ମିଠୁ ବଡ଼ ଡାଳ ତଳେ ଫସି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାନୁ କାଉ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ ଚିଲ ଦିଦି ତା ଢାବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଦି ଜଣକୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଠୁକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫଳ ବି ହେଲେ। ବଞ୍ଚିଗଲି ଲୋ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଲୋ ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଲେନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ପିଜୁଳିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ବୋଧେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଠୁର ପିଛା କରି କରି ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଗଛ ଥିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାଇ ସେ ପିଜୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ପିଜୁଳି ତୋଳିଲେ। ବହୁତ ପିଜୁଳି ତୋଳି ନିଜ ନିଜ ଟୋକେଇ ଭରିଦେଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିଲ ଦିଦି ଢାବା ବାଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସ ଆସ, ସମସ୍ତେ ଆସ। ହେଇ, କିଛି ପକୁଡ଼ି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ କୋଉ ଘରକୁ ଆସିବେ? ତାପରେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ସବୁ ବାଣ୍ଟି କରି ଦେଇଦେଲା। ଚିଲ ଭଉଣୀ, ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ଯୋଗୁକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଲୁଲୁ, ଜଗୁ ଆଉ ପରୀ ଝରକା ପାଖରେ ବସିକି ବର୍ଷା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଚିଣ୍ଟୁ ଶୁଆ ଝରକା ପାଖରେ ତା ବାପା ଆସିବାର ସେ ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ଛୋଟୁ ତ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ତା ବାପାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ପିଜୁଳି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ।